waiting kami sa pag ano naman lumabot kami sir, yung yes po sir. Yes po sir, lang direct po sir. Kasi emergency lang po sir. Pwede rin siyang connect sa through generator sir or direct sa sir. Yes. Next one sir is not also complete steel carton sir or the rotary solenoid. So this one sir, ganun din sir, may mga natrap sa isang room sir, pwede niya rin sir, maghiwa sir, patil po sir, overall sir. So yan ang ginagamit sir, pangkat ng roll or motor sir.